34 ka mga infra projects alang sa tuig 2025 sa dakbayan sa Ozamis, aprobado na sa konseho. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ania ang iyong report. Atol sa unang sesyon na initiiga ang ipikayon inirusay sa mga sakop sa konseho, usa sa mga natuki mao ang gilatid ni City Councilor Saulo Salvador, Chairman sa Committee on Public Works and Infrastructures, ang 34 ka mga infra projects nga kabahin sa gisaad ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Andy Puentes Waminal Jr. atol sa iyang pakigtagbo sa mga kapitanes sa 51 ka mga barangay niadtong miaging Disyembre 24, 2024. Ang maong mga infra projects gilangkuban sa pagkonkrito sa mga purok o barangay roads sa Barangay Ginguna, Sinusa, Mulikay, Maningkol, Carmen Annex, Kapukaw C, Dalapang o Kabinti nga mas magpalig-on sa koneksyon o kahimtang sa mga komunidad. Kalabot usab niini mo ang paghatag og dugang pasilidad o paghuman sa multi-purpose hall, building, birthing home, and covered court sa Barangay Diguan, Tabid, Dimaluna, Gutukandako o Barangay Lipusong. Lakip sa mga nag-unang proyekto mao ang construction sa water system sa Barangay Gala, Kabinti ug Kugon, reservoir sa Barangay Trigos, pump house ug water distribution pipeline sa Barangay Sangay Diot, construction sa tennis court 4 units phase 2 sa Barangay Kinuman Norte ug Aguada, perimeter fence ug expansion sa septic tank sa Barangay Dunya Consuelo, box culvert sa Barangay Trigos, 3-story multipurpose building o emergency operation center sa Mansur, multi-purpose 2-story building sa Barangay Bacolod o ingon man ang pag-ayo sa school pins o gate sa Hilarion Ramiro Elementary School sa Barangay Mentering. Dugang paniini mo ang pagpauswag o pagpa-repair sa covered court sa Barangay Sangay Dako, resettlement site development phase 5 sa Barangay Malaubang, improvement sa public mall, rehabilitation sa slope protection sa Malaubang Bridge, riprap sa drainage canal sa Purok 7 Barangay Gango, improvement o repair sa City Health Office, pagkural sa daycare center sa Barangay Duguan ug ang Proposed Health Center, Nutrition Office ug Child Development Center building sa May Barangay Pantaon. Matud pa ni Konsyal Salvador, ang 34 ka mga infra projects nga iyang gisumiti sa konseho naglangkob sa mga proyekto nga may kalabutan sa kaayuhan ug panginahanglan sa mga katawhan sa Ozamis City aron mapadayon ang pag-asinso sa syudad. For its urgency of this project to be implemented and for the people of Ozamis City and of course para padayon asenso Ozamis, I would like to pass this 34 resolution omnibusly for the second and final reading, waiving the internal rules. Ang maong mga proyekto nagpakita sa dakong commitment sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og mas maayong infrastruktura alang sa kaayuhan ug kalambuan sa syudad sa Ozamis ug mga Ozamisnon nga magpadayon sa pagtukod og mas lig-on nga komunidad ug ingon man sa pagkabot sa usa ka malambuon nga dakbayan. It has been moved by Honorable Saulo Salvador to pass this on second and final reading omnibusly this 34 resolution for the completion of this project. Motion approved. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Texon.